Приехали на заказик, делаем коммерцию 350. Бам! Сделали такую заявочку, поменяли такой замочек. 450. Бам! Тоже шикардосик. Оценить свой труд, уважать и свое время. 450, бам, тебе стоил $20 замочек, и клиент улыбается. Погнали. Change. Вот. 450. 50. Skin number one. Две заявочки уже 900, ребята. Our service professional. Y'all save the day. When you come and you do your job, you professional people pay for your service because you are the best. I'm not like I'm doctor. Yes, sir. Absolutely. Any problem, call me back. I have my number directly anytime. Okay? I appreciate it.